دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات، دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات، دوما لك النجوى في الدمع في الدعوات، من يكشف السوء من يزيل الرحمات، دوما لك النجوى في الدمع في الدعوات، من يكشف السوء من ينزل الرحمات، ويجيب مضطرا في أحلك الساعات، فلأنت راحمنا يا سامع الدعوات، دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات، دوما لنا البشرى برضاك والبركات، نرجوك فردوسا أعظم لنا الدرجات. تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا هو التحدي الأصلي الذي قصد الشيطان أنه سوف يصرف الإنسان عن شكر النعمة وسيجعله جاحدا لأنعم الله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يمين الله ملأى لا يغيضها نفق سحاء الليل والنهار. جئت أناجيك ربي يا أرحم الراحمين. سبحان الملك كريم ليل ونهار بيعطي. شوف عطاء ربنا قد ايه، وعشان تعرف انه غني كريم ان كل اللي ربنا انفقه من يوم ما خلق السماوات والارض لحد النهارده ما نقصش من اللي عند ربنا حاجه، ما نقصش من اللي عند ربنا حاجه. الذي يشعر بشكر نعمة الله هو من يرى النعمة ويرجعها إلى الله ويسندها إلى الله ويعلم أنها من عند الله عز وجل. Je m'appelle Saïd, je viens de France et je suis maintenant musulman depuis 6 ans. Je suis venu en Égypte pour apprendre la langue arabe, ici au centre Fajr de langue arabe. C'est-à-dire comment je vais apprendre la langue du Coran, comment je vais comprendre le Coran et les hadiths jusqu'à que je connaisse correctement Allah et que je me rapproche de lui. On peut sentir les cadeaux d'Allah dans nos vies par plusieurs choses. Et en vérité, dans tous ces bienfaits, pour remercier Allah, il faut suivre Allah. Comment Allah il veut. C'est-à-dire Allah il nous a donné ce bienfait de la vue, c'est pas pour qu'on fasse le mal. C'est-à-dire à ce moment-là, on baisse le regard. Les bienfaits dans l'appartement. Si Allah t'a donné un toit, il y a des gens qui dorment dehors, ils n'ont pas, et ça c'est une grande ni'ma.
Mais nous, on ne sait pas encore parce qu'on n'a jamais vécu dehors. Mais si un jour on perd cette ni'ma, Allah il va nous montrer la valeur de cette ni'ma. C'est pour ça qu'il faut toujours remercier Allah. Parce que celui qui ne remercie pas Allah, Allah il peut lui enlever un jour ou l'autre. Les gens, quand les gens ils ont de l'orgueil, ils ne remercient pas, ils croient que ça vient de leur force, ils croient que c'est eux qui font les choses. C'est pour ça toujours on remercie. Et Allah il dit dans le Coran, si vous nous remerciez, on va vous rajouter. Et le remerciement, c'est pas que sur la langue. C'est pas que tu dis Alhamdoulilah, ça y est, c'est fini. Il faut que tu vis comme Allah il veut que tu vives. En réalité, c'est des situations qu'Allah il met dans nos vies pour voir comment on va réagir. Et c'est des fois, c'est des situations qui sont très très difficiles. Et Allah il veut voir comment tu vas réagir. Et Allah il regarde comment tu as réagi sur le moment même. C'est pas quand ça arrive, tu dis ouais, pourquoi, nanana, et après tu dis Alhamdoulilah. Quand le prophète son fils il est mort, il a dit les yeux pleurent, le cœur est triste, mais on ne dit pas de paroles qui déplaisent à Allah. On ne doit pas dire pourquoi Allah t'a fait ça, pourquoi tu m'as enlevé. Allah il sait mieux le bien qu'il y a. C'est-à-dire c'est pour ça qu'il faut toujours remercier, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme bienfait derrière les choses. C'est pour ça qu'on dit Allah le Hakim, c'est pour ça Allah il est sage, il sait pourquoi il fait. On remercie Allah pour tous tes bienfaits et شاب فقد عينيه فقد عينيه واول ما عرف من الدكتور ان هو عمي يعمل ايه؟ صوت، قعد يصرخ، النار، اخذ يبكي. عمل ايه؟ الاخ ده انا قابلته وقعدت معاه. عارفين عمل ايه؟ يقول والله خررت ساجدا لله شكرا على هذه النعمه. جئتك أنت